Yesus juga mengalami 3 proses pengadilan menurut hukum Romawi. Pertama, Yesus dibawa ke hadapan gubernur Roma, Pilatus, di mana Yesus dituduh melakukan pelanggaran politik. Namun Pilatus tidak menemukan kesalahannya. Setelah mendapati bahwa Yesus berasal dari Galilea, Pilatus mengirimkan Yesus kepada Raja Herodes Antipas yang memerintah daerah Galilea. Namun Herodes kembali tidak mendapati kesalahan pada Yesus, lalu mengirimkannya kembali kepada Pilatus. Terakhir, Pilatus mengadili Yesus di atas kursi pengadilan resmi dan menjatuhkan hukuman mati dengan disalibkan. Dalam proses pengadilan, Yesus telah menerima banyak penyiksaan seperti dipukul, diludahi, diolok, pakaiannya ditanggalkan, dan kepalanya dimahkotai duri. Setelah dijatuhi hukuman mati, Yesus lalu dibawa ke Golgota untuk menjalani hukuman tersebut. 3 alasan utama mengapa orang-orang Yahudi membunuh atau menyalibkan Yesus. Yohanes 5 ayat 18, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Dalam bunyi ayat tersebut, terdapat 3 buah tuduhan orang-orang Yahudi kepada Yesus. Ketiga buah tuduhan tersebut adalah: yang pertama, bahwa Yesus meniadakan hari Sabat. Yang kedua, bahwa Yesus mengatakan Allah adalah Bapanya. Yang ketiga, bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dan ketiga tuduhan itulah yang menjadi alasan utama orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus melalui tangan tentara Romawi. Inilah beberapa alasan mengapa muncul tuduhan nomor 2 dan nomor 3 itu. Yang pertama, karena Yesus mengaku memiliki hak-hak yang sama dengan Allah di dalam melakukan suatu pekerjaan yang sama sucinya. Ucapan-ucapan Yesus juga sering menunjukkan tabiat yang sama dengan Allah. Sehingga hal itu dianggap oleh orang-orang Yahudi bahwa Yesus menghubungkan dirinya dengan Bapa yang di dalam surga. Yang kedua, karena menurut pengertian orang-orang Yahudi, bahwa perkataan-perkataan Yesus itu bukan saja melanggar Taurat, tetapi juga menyebut Allah adalah Bapanya, seperti tertulis dalam Yohanes 5 ayat 18. Atau dengan kata lain, Yesus menyatakan bahwa Yesus adalah sama dengan Allah. Sebab anak Allah dalam konteks ilahi maknanya adalah Allah juga. Yang ketiga, sebenarnya tradisi seluruh bangsa Yahudi juga mengklaim dan menyebut bahwa Allah itu adalah Bapa mereka. Namun pengertiannya hanya dalam hubungan mereka dengan Allah sebagai umat miliknya. Oleh sebab itu, orang-orang Yahudi tidak menjadi begitu marah ketika Kristus mengemukakan hubungan dirinya dengan Allah dalam pengertian yang sama dengan mereka. Karena hal itu sama dengan yang oleh orang-orang Yahudi lakukan. Tetapi begitu mereka tahu bahwa Yesus mengadakan pengakuan ini dalam pengertian yang dalam dan tertinggi atau bersifat ilahiyah, maka orang-orang Yahudi menuduh Yesus telah menghujat Allah. Yang keempat, orang-orang Yahudi menjadi marah karena perkataan Yesus sehingga menuduh dia dengan 3 buah tuduhan tadi, karena orang-orang Yahudi sangat meninggikan adat istiadat dan tradisi. Dan ketika Yesus berkata demikian, maka adat istiadat dan tradisi yang mereka pelihara dan dipercaya selama ini nampaknya bisa menjadi lemah dan mati bila mana dibandingkan dengan alasan-alasan yang Yesus sampaikan. Apalagi ajaran yang Yesus sampaikan itu sering mengambil atau mengutip dari firman Allah yang terdapat di kitab Perjanjian Lama. Yang kelima, dan orang-orang Yahudi semakin bertambah marah ketika Yesus menolak tuduhan mereka yang mengatakan bahwa ia telah menghujat Allah. Karena Yesus sering mengatakan tentang kuasanya, termasuk untuk melakukan pekerjaan yang mereka tuduhkan itu. Di Alkitab, banyak perkataan atau ucapan Yesus untuk menunjukkan kuasanya yang sama seperti Allah. Salah satu contohnya adalah bunyi ayat berikut ini, Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dan ketika Yesus mengatakan tentang kuasanya untuk melakukan pekerjaan yang mereka tuduhkan itu, sesungguhnya Yesus menunjukkan bahwa akulah anak Allah, satu dengan dia di dalam keadaan, kehendak, dan maksud. Yohanes 10 ayat 36 dan 38. Masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah. Karena aku telah berkata, aku anak Allah, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Itulah 3 buah tuduhan yang menjadi alasan utama dan penjelasannya mengapa orang-orang Yahudi membunuh atau menyalibkan Yesus Kristus.
قد جاب خواطرنا حلم يطويه تخرجنا أيام الجد قضيناها وهنا الإنجاز يسامرنا فرح قد جاب خواطرنا حلم يطويه. השאלה הראשונה זה מי זה ישו בשבילנו, בשביל היהודים? איזה עמדה יש לו? ישו נולד לאמא יהודייה, או בעיקרון יהודי, והנוצרים לקחו אותו כמנהיג שלהם. אוקיי. הם טוענים שהוא לא נולד מאמא בכלל, הוא כאילו... מאבא, כאילו אבא שלו אלוהים, כן, נכון. אבל אנחנו יודעים שהוא נולד כן מאבא. אוקיי. מאיפה אנחנו יודעים בעצם? זה מובא בתלמוד הבבלי. אוקיי. מה? Who is Jesus to you? Oh, hard question. Cousin? No. I don't know. Okay. I guess, for me it's nothing. Okay. I guess it's someone for people who consider themselves Christian, but for me it's nothing. Okay. Who is Jesus to you? מי זה ישו בשבילך? ישו זה הנביא של הנוצרים. אתה רוצה להוסיף משהו? לא, בנושא הזה בכלל לא. הנביא, האלוהים של הנוצרים. אוקיי. בן אדם טוב היה, אללה ירחמו. הוא היה צדיק. כן. כמו משה רבנו שלנו. כן. מה? צריך לכבד. כמו שיש את מוחמד, יש את ישו, ויש את האלוהים שלנו, ויש את משה רבנו שלנו. היה בן אדם טוב. מי זה ישו בשבילך? נושא דת הנצרות. אוקיי. אני חושב שמה שהם רוצים לדעת זה למה אנחנו יהודים לא מאמינים בישו, שהוא המשיח, כאילו. קודם כל אני בחורה דתייה. מאמינה במה שהיהדות שמה לפנינו. ישו הגיע אלפי שנים אחרי. כולם היה יהודי, אבל הלך לדת אחרת. הקים דת אחרת. מי זה ישו בשבילך בתור יהודי? זה סיפור ארוך, שאלה מה אתה רוצה לשמוע? זה... סיפור בקצרה. לא יודע, כאילו מישהו מחו"ל שואל שהוא נוצרי, כמובן, ולא, כאילו, רוצה להבין מי ליהודים, מי זה ישו? ישו כעיקרון הוא היה כהן, הוא היה כהן גדול אפילו. כהן גדול. הסיפור אומר, כאילו בקבלה או בכלל, שפעם הם היו נמצאים בתוך בית מקדש כלשהו, זה לא היה בית מקדש בדיוק, זה היה מקום כזה שכל הגדולים היו שם, והיו נושאים את שם השם עליהם, על השרשרת, על הטבעת, והם ידעו את שם המפורש. וישו היה אחד מהם. רק כשיצאו החוצה, אז כאילו היו אומרים תמיד להתנקות, כאילו גם במחשבות, במים, ויכולים לצאת החוצה לקבל כאילו, אתה יודע, להיות עם ה... Who is Jesus for you? דמות בשביל אנשים שלא חושבים לבד. Okay. No, I can translate it. Okay. Okay, so you think... It's just a story for people that have not been told critical thinking. Okay. And do you think that about all religions or just Christians? Okay. מי זה ישו, כאילו, מבחינת מהמבט היהודית? יש גמרא על ישו, במסכת סנהדרין, שהוא היה תלמיד של תנא, אבל הוא כפר בעיקר. יצא לדרך שהיא לא הדרך של היהדות. זה על ישו, מי זה ישו במבט ג'יזוס קרייסט במבט היהודית? ישו? כן. הוא נוצרי, הוא לא קשור אלינו בכלל. אוקיי, אז למה הוא לא משיח? כי הוא לא קשור אלינו, אנחנו מאמינים בתורה, יש לנו את התורה שהיא ההוכחה שלנו. מה? יהודי שהתנצר והלך לנצרות. כן. שיחק בדיוק, חי בסרט רציני שהוא הולך על המים. היה מעשן הרבה. הוא האמין בצלב, הוא האמין בצלב. אנחנו יש לנו את המגן דוד, יש לנו את אלוהים שבשמיים, אנחנו מאמינים בתורה שאלוהים נתן לנו בהר סיני. אנחנו לא מאמינים בישו, ישו בכלל לא קשור אלינו, אין לנו קשר לישו. מי זה ישו? יהושע שברא הכל. לא, ישו, של הנוצרים כאילו. רבי יהושע שברא הכל, היה יהודי, ברא הכל. זה רבי יהושע בן חנינא. הגמרא אומרת, יהושע בן חנינא שהיה יהודי,
והרב שלו עשה לו ככה, והוא חשב שתלך, אבל הרב שלו התכוון, חכה, נגמור קריאת שמע, אני אתפנה אליך. והוא לא הבין אותו טוב, אז הוא אמר לו, אז הוא חשב שהרב דוחה אותו, אז הוא הלך ופרע הכל. והקים דת חדשה. כן, ככה סיפרו לכם? סיפרו לנו, זה הגמרא. התורה מספרת. כן? זה גמרא? תורה שבעל פה מפורשת. תורה שבעל פה. לצערנו מצנזרים את זה, אבל זה תורה מפורשת. אוקיי. מי זה ישו בשבילכם? ישו זה מייסד הנצרות. זה לא מדויק היסטורית, אבל הוא נחשב למייסד הנצרות. המייסד האמיתי זה פאולוס. מה? פאולוס? לא שמעתי. הוא בעצם מייסד הנצרות האמיתי. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم